ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਖਾਲਿਫ है ही है ना, वो जड़ा उल्लू दा पट्ठा है, वो मिर्जा जी पता नहीं प्लम्बर या क्या बला है वो, लेकिन ये बकबक नहीं करनी चाहिए। और हर बली की दुश्मनी, और कभी गौस पाक की, कभी हजरत जुनैद बगदादी, कभी बायजीद बिस्तामी की। मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए, पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारे ही पै गए हैं। मेरे पास क्लिप किसी दोस्त ने भेजा, कह रहे माँ तो शाह ही कोई नहीं, माँ के बारे में, माँ तो शाह ही कोई, माँ क्या शाह बे। ओहो, मुझे तब समझ आई। मैं समझता था ये तो सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो माँ भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लग रहा है मैनू, ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। तेरी माँ ही तेन पूछ लैंदी, पहले बुजुर्गों का मुखालिफ बने, हुण तू मैनू पै गया यार। ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत। पता क्या कहता है ये सियूती? क्या है सियूती? इमाम जलालुद्दीन सियूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह आपका जिक्र है। सियूती क्या है? सियूती ने बंदे देखे उन्होंने, सियूती मैं मां जैसे मुंह फट ऐसे बकबक कर रहा है। अब मैं क्या सुन, ए साला हजरत मलंग दा जवाब सुन, तू सियूती नहीं, तू जेलम दी कुत्ती है जेड़ा हर बंदे नू पै गई है तू, लेकिन तेनू पता कोई नहीं ना, तू साडी एक सट नहीं पचानी पुत्रा। इस वास्ते अपनी जबान बंद कर, बकवास बंद कर। एनू सियूती बनन दा चाह चढ़ियो है। मैं कहा बल्ले हो शेरा, क्या बाजात दी कोट की ली छतीरियां नू जप्पे। आपको ये ना कहे कि यहाँ कादरी साहब आपने थोड़ा सा ना ये उसको कुत्ती कहा है और खोती दा बच्चा कहा। मैं क्या आप मंदा ही नहीं मानो, मैं करां की दस ना, वो मंदा ही ना प्यो नू मने था मैं हरामदा कैसी। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्जा जेल में हरामदा उनका है। और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। तो ऐसे फितनों का यही जवाब होता है। मैं क्या जा एक कंजरा गल कर लग्या, कंजर दिमाग में कंजर गल ही होनी है, तेनू शर्म तो या नहीं पई आउंदी। और अब तो इस महीना, एक महीने के अंदर जितना ये नंगा हुआ है ना, और जितना ये एक्सपोज हुआ है, मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए, अगर हलाली हो तो। इतना ज्यादा जलील हुआ है। लानतिया तुझे नहीं पता, वैसे भी तू इंजीनियर है, रक्शे खोल के कस, तेरा तोकी नहीं बनता शोबे। मौलवी असी 10 साल असी पढ़े है, ये कहते दाढ़ थले आए हैं, मैं नहीं इसको कहता दाढ़ थले आए, क्योंकि असी मुंह जद भी शह पाइए, हलाल शह पाइए, हराम शह कदी नहीं पाई असी। एनू मैं वैसे ही रेंज थले देंगा, फिर मैं पूछांगा पुत्र हुण दस। तमाशे बनाए हुए हैं, जो जानदियां बांदरियां लुमड़ियां उठ के भज बगियां। आप में से मुझे बताएं कितने लोग हैं, चले रियल टाइम हम डाटा ले लेते हैं, आप में से कितने लोग हैं कि जिन्हें मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ था स्टार्ट में? जरा हाथ खड़ा करें। हाँ, शुक्रिया मेरे तमाम वो उलमाए किराम, काम चुप के रखो, ठीक है। ये पब्लिसिटी इन्होंने करवाई है ना। तो जितना बोलते हैं उतनी अपनी बदनामी अपने ज़िम्मे लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी हुई है। अब छोड़ दें, मेरे बारे में तो छोड़ दें, अल्लाह के नबी इस्लाम के बारे में भी नेगेटिव तारुफ करवाया गया। ये जो इस्लाम इतना तेज़ी से फैला, क्यों फैला है? पिछले 100 साल में 60,000 किताबें रसूलुल्लाह के खिलाफ लिखी गई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन 100 सालों में जितने लोग मुसलमान हुए हैं, पिछली 13 सदियों में नहीं हुए थे। 60,000 किताबें, 2 से ज्यादा किताबें रोज की बनती हैं। 60,000 किताबों के जवाब देने के लिए भी हमें उम्र नू चाहिए। हम जवाब देते हैं डॉक्ट्रिन का, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, डॉक्ट्रिन का जवाब होता है। तो क्या नबी इस्लाम को इन्होंने मलाइन कर लिया? क्योंकि अब मीडिया का दौर है, लोगों ने स्टडी किया। 9/11 के वाक़े के बाद ट्विंस टावर का जो अटैक हुआ था 2001 में, हजारों नहीं लाखों लोग मुसलमान हो चुके हैं। इस्लाम का तारुफ कितना नेगेटिव अंदाज में करवाया गया, लेकिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। यार, जिन लोगों की ड्यूटियां लगी कि तुमने नबी इस्लाम को मलाइन करने के लिए किताब लिखनी है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखनी है, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये ताकत है ना। तो इस्लाम की ताकत, सच्चाई की ताकत इतनी बड़ी है कि इसके आगे कोई बंद नहीं बांध सकता। तो उन लोगों का शुक्रिया जो इस तरह की मुखालफत करते हैं। मैंने शुरू में ये बात की थी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फ़िरके 30-40 साल और निकाल दें तो खामोशी मेरे बारे में इख्तियार कर लें। जितना बोलेंगे उतनी जल्दी आपके फ़िरके ख़त्म होंगे, क्योंकि मैंने तो चुप नहीं रहना। मैं तो हर बात का जवाब दूंगा और मैं और एक्सपोज करूंगा। अब तो खैर बातें रिपीट ही करनी पड़ती हैं, ऑलमोस्ट कोई इतराज़ बचा ही नहीं दुनिया का जो मेरे पे ना लगाया हो। तो मैं जवाब दे चुका हूँ, अब तो मुझे जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुराने क्लिप्स ही जोड़ के हमारे स्टूडेंट्स खुद ही जवाब दे देते हैं। तो ये क्लिप काटने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। बार बार मुझे कादियानी कहना, इसमें से क्या निकला है? इन्होंने नुकसान उठाया ना। कादियानी ये कहते रहे मैंने चिश्ती रसूल्ला, अशरी रसूल्ला पढ़ के इन्होंने चूल्हा ला के रख दी थी। ये इसकी वजह से ही हुआ ना सब कुछ। तो इन्होंने नुकसान ही उठाया ना इसकी वजह से। जितना प्रोपेगेंडा करते हैं मैं उतना ही फिर दलेरी के साथ आके ना मुकाबला करता हूँ कि यार ये यूं नहीं, ये यूं था।
ایک ایک چیز کا آگے جواب دیتا ہوں، کوئی لحاظ نہیں کرتا. ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دیں. یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو جو بیچارے جذباتی قسم کے ہیں نا، وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے. جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے. میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے، مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے، بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے. باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے، وہ الگ بات، لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں. تو اگلے دن ایک مولانا نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ماں تے شاہی کوئی نہیں. اچھا میرے پاس کلپ کسی دوست نے بھیجا، کہتا ہے اے ماں تے شاہی کوئی نہیں، ماں کے بارے میں ماں تے شاہی کوئی نہیں، ماں کیا شاہ بے. او ہو مجھے تب سمجھ آئی. میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں، یہ تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے مینوں، یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار. تیری ماں ہی تینوں پوچھ لیندی، پہلے بزرگاں دا مخالف بنیا، ہن تو مینوں پہ گیا. اب اللہ کے بندو، مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا، اس کے کوئی شروع میں کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں، یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی. اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے نا. جو مفکرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو ایک ڈیفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں، مطلب وہی ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض کو پستی کا شکار کرتا ہے. اور یہ چونکہ مضارع کا صیغہ مستقبل کو بھی کفایت کرتا ہے کہ اللہ قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عروج دے گا، کچھ کو زوال دے گا. لیکن ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ماضی کے صیغے میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جواب شکوہ کا شعر. حدیث میں تو یہ نہیں تھا، حدیث میں یہ تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج ملے گا اور بعض کو زوال ملے گا. مستقبل کی خبر تھی. ڈاکٹر اقبال نے اسے ماضی کی خبر بنایا کیونکہ آج ہم مستقبل میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے تو ماضی ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، چاہے وہ ہمارے ساتھ تاتاریوں نے کیا یا کلونین پاورز نے کیا، ہم نے خواری تو کاٹ لی ہے. تو اسی بات کو ایک ڈفرینٹ انداز میں انہوں نے پہنچا دیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے. اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا.